أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيسرهم على أموال الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anjala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunziru ba'd qayyiman yunziru ba'da shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajrun hasana makisina fihi abada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. فقال تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوجعني أن أشكر نعمته التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك من عبادك الصالحين. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang hadirin sidang Jum'ah? In hadal yawm sayyidul ayyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala khadna fikum nikmatallah katsiran. Pada hari ini Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Di sela satu minggu bergumul dengan kesibukan-kesibukan. Tiada lain. Di dalam salat Jumat yang diwajibkan itu Allah ingin mengingatkan kembali bahwa di ujung dari kehidupan kita adalah yaumil akhir.
Makanya seorang khatib apabila tidak mengatakan ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka salat Jumatnya tidak sah. Karena untuk memikirkan hari akhir pada kita, asarnya kita, wa asarahum kita yang telah. Dan alhamdulillah kita berada di tempat ini meskipun panas. Kita datang kemari tidak lain bahwa di dalam diri kita ada nikmat Allah yang lebih banyak dari semua nikmat-nikmat Allah. Kita diberi nikmat kesehatan, bisa melangkahkan kaki. Yang kecil aja kita bisa menghirup udara dengan enak, dengan tenang, dengan tumakninah, luar biasa. Bisa dibayangkan kalau kita memiliki penyakit bengek saja, bagaimana kita nggak bisa bernafas dengan baik. Tetapi kesemua nikmat itu adalah nikmat iman yang diberikan oleh Allah. Nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga kita berada di tempat ini dalam keadaan berpanas-panas di musim panas ini. Tetapi kita datang kemari dengan penuh ketenangan sehingga panas itu tidak menghalangi kita, ataupun hujan itu tidak menghalangi kita untuk melakukan mengingat zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban. Ittaqullah haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada, kita tetap ingat kepada Allah dan menjalankan salat 5 waktu. Inna salata la syarafun lil muslimin. Karena salat itu adalah kemuliaannya seorang muslim. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan seorang muslim yang tidak salat itu adalah ghairul muhtaramin, disejajarkan dengan hewan yang tidak halal untuk dimakan. Ghairul muhtaramin. Karena salat adalah kemuliaan bagi seorang muslim. Dan alhamdulillah kita berada di tempat ini di dalam rangka melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu disanjungkan kepada Abdul Mahlukat, sebaik-baiknya makhluk dan segala makhluk Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita berada di tempat ini. Semoga tujuan kita sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian bahwa semoga menjadi ibrah kepada kita semua. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang begitu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua nabi yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, Allah lebihkan. Nabi Daud alaihissalam bisa mengolah metalurgi dan lain sebagainya, dari memecah besi menjadi mengol, bisa mempunyai keahlian. Dan juga Nabi Daud alaihissalam selalu berdoa sehingga ada salat puasa Daud, sehingga melahirkanlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dengan kelebihannya itu Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah bagian kecil dari makhlukmu, bahwa kami ingin memberikan makan. Lalu Allah memberikan malaikat Jibril memperingati Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, tidak mungkinlah engkau memberikan makan kepada makhluk kami. Nabi Sulaiman lalu berseru, ya Allah, berikanlah kalau begitu yang terkecil aja. Enggak akan mampu, wahai Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman kekeh kepada Allah, ya Allah, berikanlah kalau begitu ikan yang kecil aja, yang paling kecil di lautan. Maka Allah berikan. Kalau begitu silakan Sulaiman
Maka Sulaiman dengan bala tentaranya, manusia, jin, dan lain sebagainya. Karena beliau memiliki kesempurnaan tentunya sebagai seorang nabi dibandingkan manusia biasa, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Sulaiman diberikan bicara dengan makhluk-makhluk Allah, termasuk hujan, termasuk angin, termasuk jin, dan lain sebagainya. Lalu mencobalah Nabi Sulaiman itu memberikan makan pada makhluk terkecil dari ikan. Akan tetapi belumlah sampai kepada tengah hari, ya sekira jam 9 siang lah. Wallahu a'lam bishawab, tapi kita lebih fokuskan pada ceritanya saja. Bahwa semua makanan-makanan yang dikumpulkannya itu telah habis. Dan dilaporkan kepada Nabi Sulaiman, bala tentara, jin, manusia, dan lain sebagainya. Ya Sulaiman alaihissalam, semua persediaan itu telah habis. Dan Nabi Sulaiman pada saat itu lalu bersujud kepada Allah. Betul ya Allah, manusia itu adalah kecil. Dan itulah beberapa jalan-jalan Nabi tentunya memberikan ibrah kepada kita semua. Dan suatu ketika Nabi Sulaiman juga akan berangkat kepada sebuah perjalanan. Dan tiba-tiba Nabi Sulaiman berseru kepada pasukannya. Wahai pasukan, berhentilah. Ada apa ya Sulaiman? Ini di bawah sedang ada semut. Lagi meminta kepada kami. Bahwa tolonglah masuk ke dalam pasukan Sulaiman. Akan masuk. Dan cerita ini ada di surat An-Naml ayat 19. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum dan akhirnya para semut-semut ya, gitu. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut sekecil apapun bahasa semut. Kalau dengan teknologi sekarang mungkin dengan nano atau dengan teknologi apa yang bisa mendengar bahasa-bahasa dari hewan terkecil. Tapi Allah telah menunjukkan kepada Nabi Sulaiman bahwa sekarang teknologi yang terkecil ukurannya dengan nanometer dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam telah bisa dengan berbagai makhluk terkecil pun untuk berbicara dengan seluruh makhluk. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wadhilni birahmatika min ibadika salihin. Rabbi awji'ni, ya Allah anugerahkan selalu kepada kami an ashkura, untuk selalu kami bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang telah diberikan oleh Engkau padaku ya Allah. Wa an a'mala alayya, dan juga wa ala alayya, dan juga kepadaku, wa ala walidayya, dan juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kedua orang tuaku. Dari nikmat karuniakan kami selalu melakukan amal kesolehan solihan tardahu wadhilni, dan masukkan oleh kami, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menjadi golongan yang wadhilni birahmatika, dengan rahmatmu menjadi orang-orang dari golongan orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, dear brother, all nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, there's no Sulaiman alayhi salam is very completely can speak with all makhluk, not only for human being, but all makhluk, like air, like something. And always thanks to Allah. This narrated in Surah An-Naml 19. Rabbi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wadhilni birahmatika min ibadika salihin.
So Solomon smiled and amused at his speech and said, "My Lord, enable to me to grateful for your often my parents and to do the rightness of which you approve, and admit me by your mercy into your rightness servant." Hadirin rahimakumullah, kita adalah kecil sekali, apalagi dibandingkan dengan Allah. Dari apa yang telah dianugerahi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saja bersyukur begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Semoga kita akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la ajidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Insyaallah dengan selalu bersyukur sekecil apapun, Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, akan limpahkan karunia-Nya dari segala penjuru yang mungkin juga tidak kita ketahui. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anhum wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hamdan jalilan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam tasliman katsira. Allahumma wardu an jami' sahabati wal qurabati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasul ajmain wa anit tabi'in at-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita tutup khutbah kedua ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiya hajat. Allahumma adfa'na al bala wal waba'a wal fahsya'a wa shada'ida ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina hadha khassa wa min buludanil muslimina amma. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wadkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum yatadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum inna taswata sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي وإلي وارحمهما كما هو خير صغير وسبح كل علي
ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فإن ربنا بالسلام وجد الجنة ودار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا رب أنت مولانا سبحان الله سبحان الله. سبحان الله لله من أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وعلى كل حال من نعمة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بحمده ورسول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وقراءتنا وتمن تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وسلامة في الدين وعافية في جسدنا وعجلة في علمنا وبركة في رزقنا وقوة قبل موتنا ورحمة عند موتنا. اللهم أعن علينا في شقاوة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب خيره وأبواب مغفرته وأبواب عافية وأبواب صحة دائما وأبواب جنته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله. الفاتحة.